¿Piensa usted que Dios se ha olvidado de usted? Do you believe that God has forgotten of you? ¿Se siente desanimado? Do you feel discouraged? ¿Se siente cansado? Do you feel tired? ¿Está a punto Are you at a point de tirar la toalla? of throwing in the towel? Déjeme decirle Let me tell you que yo he estado ahí. that I've been there. Yo me he desesperado. I have been He discouraged. estado a punto de tirar la I toalla. have been at the point of throwing He the pensado towel. que Dios se olvidó de mí. I thought that God forgotten about me, Pero tengo buena noticia. but I have good news. Nuestro Dios no falla. Our God does not fail. Yo le puedo fallar a usted. I can fail you. Sus familiares le pueden fallar. Your family members can fail Un you. amigo le puede A fallar. friend can fail you. Pero la buena noticia es But the good news is que le servimos a un Dios that we serve a God que es fiel that is faithful y un Dios que nunca, and a God that never, ni una vez, not once, nunca never falla. fails. Tan alegre de estar en la casa del How many are Señor. joyful to be in the house of the Lord? Amen. Es un privilegio poder traer la palabra del Señor. It's a privilege to be able to bring the word of the Lord. Yo no puedo hacer nada si su presencia no está conmigo. I cannot do anything if his presence is not with me. Cuando el pastor me llamó para que yo trayera la palabra, When the pastor called me so I can bring the word, yo sentí el versículo bíblico que el Señor quería que yo trayera hoy. I felt the Bible verse that the Lord wanted me to bring today. Pero lo dudé un poco But I doubted it a little bit porque fue una palabra que yo prediqué hace 3 años. because it was a word that I preached 3 years ago. Pero fue para un servicio de damas. But it was for a women's service. No fue a la iglesia un domingo. It wasn't to the church on a Sunday. So pensé que fui yo que pensé en ese versículo. So I thought it was I who thought of that verse. Y mientras oraba And while I prayed y trataba de cambiar el mensaje, and tried to change the message, me quedaba toqueada, no podía fluir. I was stuck and I couldn't flow. Y entendí que Dios quería que yo trayera esta palabra hoy. And I understood that the Lord wanted me to bring this word today. Primeramente porque administró a mi vida. First, because it ministered to my life. Yo necesitaba este recordatorio I needed this reminder. y yo sé And I know que Dios va a hablar a sus vidas that God is going to speak to your lives y aún aquellas personas que nos ven and virtualmente. even to those who are watching us virtually. Yo no lo conozco a todos, I don't know everyone, pero Dios sí conoce la necesidad que usted tiene. but God does know the necessity that you Dios have. sí sabe lo que usted necesita escuchar. God does know what you need to hear. Y simplemente los que nos paramos aquí And simply the ones who stand here, somos vasos que Dios usa we are vessels that God used para traer su palabra. to bring His word. Yo simplemente soy la voz I am simply the voice para poder predicar la palabra to de be able Dios. to preach the word of Pero la God. palabra de Dios But the word of God es la que restaura, is the one that restores, es la que sana, is the one who heals, es la que levanta is the one who lifts up, y es la que trae convicción and is a the one who nuestras brings vidas. conviction to our lives. Y es la que nos fortalece en tiempos difíciles. And is the one that strengthens us in difficult So, times. permítame hacerle esta pregunta. So allow me to give you this Y question. yo quiero que usted se haga esta pregunta honestamente. And I want you to be honest with these questions. Y no me la conteste a mí, esto entre usted y el Espíritu And Santo. don't answer it to me. This is between you and the Holy Spirit. ¿Alguna vez se ha sentido que Dios está tardando demasiado? Have you ever felt like God is taking too long? ¿Alguna vez ha orado, Have you ever prayed, llorado cried, y creído aún And- and still believed que no ha visto lo que Dios le ha prometido? that you have not seen what God has promised you? Que ha estado esperando una puerta que no se abre. That you've been waiting for a door that won't open? Una respuesta que aún no ha llegado. An answer that still hasn't come? Quizá una promesa que se ha tardado mucho tiempo. Maybe a promise that seems like it's taking too long? Quizá usted se ha preguntado, Maybe you've asked yourself, ¿se olvidó Dios de mí? has God forgotten about me? ¿Se olvidó Dios de la promesa que me dio? Has God forgotten about the promises that He's given me? ¿Se olvidó Dios de la petición que tengo ante Él? Has God forgotten of the petition that I have before Him? Quizá usted le ha estado pidiendo al Señor, Maybe you've been asking of the Lord, restaura mi familia, restore my family, sana mi familia, heal my family, salva mi familia. save my family. O quizá una promesa que Dios le dio a usted hace mucho tiempo Or maybe it's a promise that God gave you a long time ago y aún usted no la ha visto. and you still haven't seen it. O quizá su corazón está roto Or maybe your heart is y broken usted le está pidiendo al Señor que sane and you're su asking the Lord corazón. to heal your heart.
¿Piensa usted que Dios se ha olvidado de usted? Do you believe that God has forgotten of you? ¿Se siente desanimado? Do you feel discouraged? ¿Se siente cansado? Do you feel tired? ¿Está a punto Are you at a point de tirar la toalla? of throwing in the towel? Déjeme decirle Let me tell you que yo he estado ahí. that I've been there. Yo me he desesperado. I have been He discouraged. estado a punto de tirar la I toalla. have been at the point of throwing He the pensado towel. que Dios se olvidó de mí. I thought that God forgotten about me, Pero tengo buena noticia. but I have good news. No estamos en mala compañía. We are not in bad company. Muchas personas en la Biblia A lot of people in the Bible se sintieron así, felt that way, pero entendieron but they understood que tenían que esperar en Dios. that they had to wait on God. Pero yo creo que en el día de hoy But I believe that today, Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, God has a word for each of us para recordarnos to remind us que Él es fiel. that He is faithful. Y por eso hoy le quiero hablar bajo el tema, And that's why today I want to speak to you under the theme, nuestro Dios no falla. Our God does not fail. Yo le puedo fallar a usted, I can fail you. sus familiares le pueden fallar, Your family members can fail un you. amigo le puede A fallar, friend can fail you. pero la buena noticia es But the good news is que le servimos a un Dios that we serve a God que es fiel that is faithful y un Dios que nunca, and a God that never, ni una vez, not once, nunca never falla. fails. Le voy a pedir que estemos de pies I'm going to ask if we can be on our feet para leer la palabra de Dios. so that we can read the word of God. La palabra de Dios se encuentra en Habacuc, And it is found in Habakkuk capítulo 2, chapter 2, de versículos 2 al 4. verses 2 to 4. Cuando todos lo tengan, me pueden dar un amén. When everyone has it, you can say amen. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová me respondió y dijo: escribí la visión y decláralas en las tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amen. Then the Lord answered me and said, write down the vision and inscribe it clearly on the tablets, so that one day who reads it may run. For the visions is not yet at its appointed time. It hurries towards the goal and it will not fail. Though it delays, wait for it, for it will certainly come. It will not delay long. Behold, as for the input one, his soul is not right within him. But the righteous one will live by his faith. Amén. Vamos a orar, iglesia. Let us pray, church. Señor, te damos las glorias, Señor. Te damos la honra. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Padre, gracias porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Padre, yo te pido, mi Dios, que tú tomes el control, Señor, en este momento. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, nada podemos hacer sin ti. Padre, yo te pido, Señor, que tú me unjas a mí y que unge a Chelsea, Padre, y que nos dé autoridad, unción y poder y sobre todo amor, Padre, para poder declarar tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Y yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra dará fruto en cada una de nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Se pueden sentar, You iglesia. may be seated, church. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, I don't know if you've noticed, a la iglesia y los amigos que nos han estado to visitando, the church and the friends that are visiting us, que desde que terminamos la serie de Romanos, that since we finished the series of the book of Romans, ese poderoso estudio del libro de Romanos, that powerful study of the book of Romans, Dios ha tenido una secuencia. God has had a sequence. Hace varias semanas que nuestra hermana Elsie
A couple weeks ago, our sister Elsie trajo una palabra poderosa brought a powerful word sobre la importancia de la oración, about the importance of prayer, la importancia de humillarnos ante la presencia de Dios, the importance of surrendering before, y que en su tiempo Dios nos va a and exaltar. that at His time God is going to exalt us. Y después de esa poderosa And palabra, after that powerful word, escuchamos una poderosa palabra por nuestra hermana Rafelina, we heard another powerful word by our sister Rafelina, hablando del agradecimiento, speaking about the gratefulness, la importancia de estar agradecido con lo que Dios ha hecho en nuestra the vida, importance of being grateful with what God has done in our y la lives, importancia de no usar nuestras palabras para quejarnos. and the importance of not using our words to Y complain. después la semana pasada, And then last week, el pastor habla the pastor speaks about, y nos dice a través de Dios and he tells us through God que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, that God has a plan for each and every one of us. y que las tormentas y las pruebas que estamos pasando And the torments and the trials that we are going through, tienen un tiempo de límite. they have a time limit. Y hoy Dios no quiere recordar And now, today, God wants to remind us que Él no falla, that He does not fail, que Él es fiel a sus that He promesas. is faithful to His promises. So, la importancia de la oración, The importance of prayer, la importancia de ser the agradecido, importance of being grateful, la importancia de entender que Dios tiene un plan, the importance of understanding that God has a plan, y ahora la importancia de entender and now the importance of understanding que el Dios que usted y yo le servimos that the God that you and I serve no falla, does not fail, y que Él es fiel a sus and that He promesas. is faithful to His promises. Mira lo que estaba pasando para darle contexto al versículo. Look what was happening in this time to give context to the verse. Cuando vemos a Habacuc, When we see Habakkuk, los versículos del 2 a 4 que terminamos de leer, verses 2 to 4 that we just finished reading, es la respuesta de Dios para Habacuc. it is the response of God for Habakkuk. Él estaba viviendo en unos tiempos He was living at a time cuando el pueblo de Judá where the people of Judah estaban viviendo were living alejados de Dios. far from God. Había violencia, There was violence, había idolatría, there was idolatry, se habían contaminado, they were contaminated, y en deber de las cosas mejorar estaban empeorando. and instead of things getting better, it started getting worse. Y el profeta Habacuc, And the prophet Habakkuk, en su humanidad, in his humanity, le pregunta a Dios en el capítulo 1, asks God in chapter 1, ¿hasta cuándo, oh Jehová, oh, sorry. clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no nos salvarás? How long, Lord, have I called for help and you do not hear? I cry out to you, violence, yet you do not save. So él estaba diciendo a Dios, So he was telling God, te estoy clamando, I'm crying out to you. te estoy orando, I am praying to te you. estoy llamando. I am calling you. ¿Por qué no me escuchas? Why don't you listen to me? ¿Por qué no viene a nuestro rescate? Why don't you come to our rescue? ¿Cuántos de nosotros no hemos quizás sentido de esa manera? How many of us have probably felt that Le way? estamos orando al We're Señor, praying to the Lord, estamos clamando we're al crying out Señor to the Lord, y no escuchamos la voz de and we do Dios. not hear the voice of God. O quizás no vemos que nuestras circunstancias cambian. Or we don't see that our circumstances change. Pero mire lo que Dios le dice a él But look what God tells him en el capítulo 2, versículo 3. in chapter 2, verse 3. Aunque la visión tardara, Even though the vision yet has not come, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin. it hurries towards the goal and it will not fail. Aunque tardarse, espéralo, Though it delays, wait for it. porque sin duda vendrá, no tardará. For it will certainly come, it will not delay So long. Dios le dijo a Habacuc, So God told Habakkuk, no, yo he escuchado tu oración, I've heard your prayer. yo he escuchado tu clamor, I've heard your cry. yo no me he olvidado I de have ti, not forgotten of you. pero yo tengo un plan perfecto, But I have a perfect plan. pero yo tengo un tiempo perfecto But I have a perfect timing para contestar esa petición, to answer that petition, para cambiar las to circunstancias. change the circumstances. Iglesia, Church, yo creo que Dios quiere recordarnos a través del profeta I think that God wants to remind us through this que prophet la espera en Él no es que Dios se olvidó, that the waiting in him is not that he's forgotten, sino que su plan y tiempo es perfecto. but that his time and plan is perfect. Por eso hoy quiero hablarle That's why today I want to speak to you about de 3 puntos of 3 points que yo personalmente that I personally he experimentado have experienced en mi caminar con Dios.
Dios. in my walk with the Lord. Y lo que significa esperar And what it means to wait y la fidelidad de Dios. and the faithfulness of God. Y por eso mi primer punto And that's es why my first point is el tiempo de Dios the timing of God es perfecto. is perfect. Cuando vemos la contesta de Dios para Habacuc, When we see God's answer for Habakkuk, quizá digamos, pero hay como una contradicción aquí. maybe we say there's a contradiction here. Porque él dice, aunque la visión se tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Because it says that even though it delays for a time, it would certainly come and it will not delay long. Yo he aprendido, iglesia, I have learned, church, que hay dos tiempos. that there are two times. Está el tiempo Cronos There's the chronicle time y el tiempo Kairos. and the kairos time. El tiempo Cronos, si usted busca las definiciones de estas dos palabras, If you look up the definition for these two words, el tiempo Crono the chronicle time es el tiempo humano, el tiempo del reloj, del calendario, los días, los años que contamos. is the human time. It's the time of the clock, the calendar, the days, and the years that we count. Es el tiempo que usted y yo medimos It's the time that you and I, we measure. cuando van pasando los años, los meses, los días. When the days, months, years go by. Pero el tiempo Kairos, But the kairos time, ese es el tiempo de Dios, su That- tiempo perfecto that is the time of God, His perfect timing, y el tiempo oportuno. and the appointed time. Lo que quiero decir con esto What I want to say with this, es que Dios, Él brega con los dos tiempos, He deals with both times, pero hay promesas en nuestras vidas but there are promises in our lives que Dios no se va a dirigir por el tiempo Cronos, that God is not going to direct Himself through the chronicle time, por el tiempo que nosotros medimos, through the time that we measure, diciendo, Dios, ya se está haciendo tarde, saying, God, it's already getting late. ya está pasando el tiempo, The time is already ya passing. está pasando los años. The years are already ¿Qué passing. pasa que tú no contestas? What is happening that you don't answer? A veces Dios Sometimes God nos hace esperar allows us to wait porque Él tiene un tiempo perfecto because He has a perfect timing para que esa promesa so that that promise y esa petición ante Dios and that petition that we have before the Lord sea contestada. will be answered. Le doy un ejemplo. I'll give you an example. Abraham y Sara. Abraham and Sarah. Dios le dio la promesa de Isaac. God gave them the promise of Isaac. Le dijo a Abraham y a Isaac que iban a tener un hijo. He told Abraham and Sarah that they were going to have a son. Pero ya los dos estaban avanzados de edad. But they were both of them advanced in age. Porque Dios le dio esa promesa. Because God gave them that promise, Ellos comenzaron a pensar humanamente they started to think humanly con el tiempo Cronos. with their chronicle time. Yo lo hubiera pensado también. I would have thought like that way too. Tengo 80 y algo de años como Sara. I'm 80 something years old like Sarah. Abraham tenía 90 y algo. Abraham 90 something. Dios me dio la promesa. God gave me this promise. No lo veo. I don't see it. Ya salí de la edad de poder dar a luz. I have already gotten away from the age that I can give birth. ¿Y qué pasó? And what happened? Se adelantaron a los propósitos de Dios They went ahead to the purpose of God. y nació Ismael. And Ishmael was born. Y entonces una tormenta que ellos no estaban supuestos pasar, And a torment that they wasn't supposed to go una through, prueba que ellos no estaban supuestos a pasar, trial that they wasn't supposed to go through, sucedió happened. porque salieron fuera del tiempo de Dios, del kairos de Dios. Amen. Because they went away from the time of God, from the kairos of God. En deber de esperar esa promesa, Instead of waiting for that promise, quisieron ayudar a Dios. they wanted to help God. Ismael nació Ishmael was born. y trajo complicaciones. Conocemos la historia. And complications came about. And we know the story. Sara comenzó a hacerle la guerra a Hagar Sarah began to make war to Hagar. y se sentía intimidada And she felt intimidated porque ella le dio a Ismael a Abraham. because she gave Ishmael to Abraham. Una promesa que se le fue dada a Sara y a A Abraham. promise that was given to Sarah and Abraham. Supuestamente la vieron cumplida con otra persona. Supposedly they fulfilled it with another person. Pero Dios aún así But even like that, God still cumplió su palabra. fulfilled His word. Isaac nació
nació, Isaac was born. que fue la promesa que Dios le dio a ellos. Which was a promise that God has given them. Pero lo que pasó en el Cronos, But what happened in the Chronicle el time, ello adelantarse, them going ahead, trajo tormentas y pruebas a su vida que Dios no había planeado para brought ellos. torment and trials that God did not plan for them. Y eso es lo que pasa a veces en nuestras vidas. And that's what happens sometimes in our lives. Cuando nos salimos del tiempo de Dios, When we get out of the time of cuando God, salimos del plan de when we Dios, get out of the plan of God, peleamos y luchamos con tormentas we fight and we deal with que torments Dios no quería para nuestras that God did vidas. not want for our Pero lives. nuestra desobediencia, But our disobedience, el adelantarnos, we went ahead. el desesperarnos, The getting desperate traen esta tormenta a brings nuestras these vidas. torments to our Pero qué lives. lindo es Dios. But how good is God? Cuando, como aprendimos la semana pasada, Just like we learned last week, toda tormenta en nuestra vida provocada por nosotros every torment in our lives, even if it's provoked by us, tiene un tiempo de límite. has a time limit. Si nos arrepentimos If we repent y no apartamos de nuestro pecado. and we separate from our sin. So Dios tiene un tiempo preciso y So perfecto God has a precise and perfect time para poder contestar las peticiones y nuestras oraciones to be able to answer our petitions and prayers y para cumplir esa promesa que Él le dio. and to complete that promise that He has given us. Pero quiero que veamos algo más. But I want us to see something more. Aunque parezca que la promesa está tardando, Even if it seems like the promise is delaying, acuérdese que para nosotros humanamente está tardando, remember, for us humanly, it seems like it's delaying. pero para Dios no. But for God, no. Dios nunca llega tarde, God never comes late. Dios nunca llega temprano, He never comes early. pero Él llega justo a tiempo. But He comes right on time. Vemos el ejemplo también de Jesús. We see the example also of Jesus. Ese es otro ejemplo, iglesia, del Kairos de Dios. That's another example of the kairos of God. A través de la Biblia Through the Bible, vemos la promesa del Mesías, we see the promise of the Messiah, de que el Mesías iba a llegar. that the Messiah was coming. Y muchos de los profetas, no muchos, la mayoría de los profetas A majority of the prophets no vieron esa promesa did cumplirse, not see that promise be fulfilled, pero se cumplió. but it was fulfilled. Nosotros sabemos que esa promesa que Dios dio se cumplió. We know that that promise that God gave was fulfilled. Que aunque ellos no lo vieron, That even though they didn't see it, ellos tenían la certeza they had the y certainty la fe and the faith de que lo que Dios prometió, que ese Mesías que ellos no vieron con sus propios ojos, that what God had promised, that Messiah that they didn't see with their own eyes, ellos sabían que su generación they knew that their generation iba a ver esa promesa. was going to see that promise. Quiero que veamos algo. I want us to see something. Cuando en ese mismo versículo Dios le dice a Habacuc, In that same verse, God tells Habakkuk, Él no solamente le dice, He doesn't just tell him, la promesa, aunque para ti se vea que se está tardando, the promise, even though for you it seems like it's delaying, se aproxima, it's coming. viene. It's coming. Pero necesito algo, y esta es la palabra clave. But I need something, and this is the key word. Necesito que esperes. I need you to wait. Necesito que espere. I need you to wait. Y ahí que se complica la cosa, ¿verdad? And Humanamente. that's where things get complicated, right? Humanly. Es difícil esperar en Dios. It's difficult to wait Pero on déjeme God. decirle algo, iglesia, aunque sea difícil, But let me tell you something, even though it's difficult, vale la pena. it is worth it. Porque peor que esperar en el tiempo de Dios Because worse than waiting for the timing of God es desear is to desire que nosotros hubiéramos esperado. for us to wait it on God's Más timing. difícil que esperar More difficult than waiting es desear después que uno comete el error is desiring after we've already committed the error o que nos salimos de la voluntad de Dios, or that we leave the will of God, mirar atrás y decir, look back and say, wow, Señor, si yo solo hubiera esperado en ti. wow, Lord, if only I would have waited on you. So vale la pena So it is esperar. worth waiting. No importa el tiempo que It pase, doesn't matter
the time that passed, es más difícil el no esperar y lidiar con las consecuencias de nuestra desesperación it is more difficult not waiting and to have to deal with the consequences of our decision que esperar en Dios, than to wait on the Lord, que esperar el kairos de than Dios, to wait on the que kairos of esperar God, el tiempo perfecto than de to wait on Dios, the perfect timing of God. porque Dios sabe más que usted y yo. Because God knows more than you and me. Nosotros solamente vemos el ahora. We only see the now. Dios sabe el pasado, God knows the past, el presente the present, y el futuro. and the future. Y cuando Él contesta una promesa And o, when He answers a promise o una petición, or a petition, es para beneficio para nosotros it's a benefit for us y también para los que nos rodean. and for those who surround us. Y por eso mi segundo punto And that's why my second point is es la espera nos prepara. the waiting prepares us. Iglesia, Church, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? what are we doing with our time? ¿Qué estamos haciendo en el tiempo que estamos esperando la promesa de Dios? What are we doing in the time that we're waiting for God's promises? Esa petición que tenemos ante sus pies, Those petitions that we have before His feet, esa promesa que Él nos dio the promise that He's given us de nuestra familia, of our family, quizá el llamado sobre nuestras vidas, maybe callings of our lives, el ministerio que Él tiene para nosotros. ministries that He has for us. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo? What are we doing with that time? Usted sabe que es importante Do you know that it's important, ese tiempo de preparación, that time of preparation, que una bendición that a blessing fuera de tiempo far away from time se puede convertir can convert into en una piedra de tropiezo para nuestras vidas. a stumbling block for our lives? Yo escuchaba no hace mucho Not so long ago, I was hearing, y Dios administró a mi vida. and God ministered to my Y life. esta persona decía, And this person would say, tenemos que llegar al punto we need to get to the point a donde amemos más el Dios de la promesa that we love more the God of the promise que la tierra prometida. than the promised land. Y eso administró mucho a mi vida, And that ministered a lot to my porque life. no hace mucho también yo estaba entrando en desesperación. Because not so long ago, I was also going into desperation. Y le decía al Señor, Padre, pero ¿hasta cuándo tengo que esperar? And I used to say, Father, but until when do I have to wait? Y Dios me tuvo que recordar a través de esa persona And God had to remind me through that person que estaba predicando, that was preaching, Berenice, Bernice, yo necesito que tú me ames más a mí I need you to love me more que esa promesa. than that promise. ¿Usted sabe por qué? You know why? Porque esa promesa quizá en un futuro no esté. Because maybe in the future that promise won't be there. Ese ministerio quizá no esté hasta que yo me muera. Maybe this ministry won't be here until I die. Pero ¿quién va a estar con nosotros hasta la eternidad? But who's going to be with us for Nuestro eternity? Dios. Our God. Todo en este mundo puede fallar, All in this world can fail, pero Dios nunca nos fallará. but God will never Dios fail us. nunca nos abandonará. God will never Y abandon Dios us, siempre estará con and He would nosotros. always be with us. Y tenemos que entender And we need to understand que más que esa promesa que Dios tiene para that more than nosotros, that promise that God has for us, Él quiere contestar esa He wants to petición. answer that Él petition. quiere contestar He wants to esa answer that promesa. promise. Pero tenemos que entender que Él es más importante But we need to understand that He is more important que esa promesa. than that promise. Amén. Amen. Porque es importante el tiempo de preparación. Why is it important this time of preparation? Porque en el tiempo de preparación, Because in this time of preparation, Dios moldea nuestro carácter. God molds our character. Dios nos prepara para esa bendición. God prepares us for that Para blessing, que cuando esa bendición llegue, so that when that blessing comes, no tome el lugar de Dios en nuestras it does vidas. not take the place of God in Y our lives, nosotros no nos olvidemos and that we would not forget del Dios que nos dio esa promesa. of the God that gave us that promise. Dios tiene que moldear nuestro carácter. God has to mold our character. En la espera aprendemos a cómo perseverar. In the way we learn how to persevere, Aprendemos a tener paciencia. we learn how to have patience. Dios forma los frutos del Espíritu en nuestras God vidas. forms the fruits of the Spirit in our lives. Mire lo que dice Lamentaciones 3:25. Look what it says in Lamentations 3:25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. The Lord is good to those who await Him, to the person who seeks Him. La bondad de Dios se revela a los que le esperan.
The goodness of God is revealed to those who wait for him. La mano de Dios se mueve a favor del alma que le busca. God's hands move in favor of the soul that seeks him. Y Dios usa la espera para acercarnos a Él. And God uses the waiting to bring us closer to him. Iglesia, una vez más les pregunto, ¿qué estamos haciendo Church, again I ask you, what are we doing en este tiempo de espera? in this time of waiting? ¿Estamos perdiendo el tiempo? Are we wasting our time? ¿O estamos usando este tiempo Or are we using this time para acercarnos a Dios? to get closer to God? Le pongo el ejemplo mío. Muchos conocen mi testimonio. And I give my example. A lot of you know my testimony. Cuando yo tenía 20 algo de años, When I was about 20-ish, yo me desesperé. I became desperate Porque yo quería una familia, quería casarme, quería mis hijos. because I wanted a family, I wanted to get married, I wanted my children. Y Dios me había dado esa promesa a mi vida. And God had given that promise to me. Pero yo me estaba moviendo en el cronos. But I was moving in the chronicle time, En el tiempo que se puede contar y medir. the time that can be counted and measured. Pensé, me están pasando los años. I thought the years are passing by. Todas las personas a mi alrededor All of the people surrounding se me están casando, están teniendo sus hijos. are getting married, they're having their children. ¿Qué está pasando conmigo? What is happening with me? Me salí de la voluntad de Dios. And I got out of the will of God. Y por salirme de la voluntad de Dios, And by getting out of the will of God, tuve que pagar las consecuencias de mi decisión. I had to pay the consequences of my decisions. Dios nunca tenía en sus planes God never had in his plans de que yo fuera herida de la manera que fui herida. that for me to be hurt in the way that I was Y hurt. yo también herí muchas personas And I also hurt a lot of people por mis decisiones. because of my decisions. En los planes de Dios no estaba que Berenice pasara por un divorcio. In God's plans, it wasn't that Bernice would go through a divorce, Pero pasé por ese divorcio but I went through that divorce por mi desobediencia. for my disobedience. Porque Dios me había dado una promesa a mí. Because God had given me a Me promise había dicho, yo tengo tu compañero, and said, I have your partner, tú vas a tener tu familia, you are going to have your pero family, yo necesito que tú esperes en mí. but I need you to wait on me. Y Berenice en su humanidad, And Bernice in her humanity, yo humanamente, I humanly, la Berenice vieja, la Berenice crucificada, el viejo hombre, the old Bernice, the one that was crucified, the old man, yo soy muy impulsiva. I'm very impulsive. Si yo quiero algo, veo algo, If I see something and I want something, yo voy y lo busco. I go and I get it. Dios me ha enseñado, God has taught me, Berenice, no es así. Bernice, it's not that way. Tú quieres algo, You want something, tú primero vienes a mi you presencia, come first to my tú presence, primero hablas you conmigo first speak to y me, tú esperas que yo te dé la luz verde and you wait for me to give you the green light para que entonces tú vayas. so that you can go. Pero yo era al revés. But I was Yo backwards. actuaba y después pensaba. I would act and then I would think. Entonces tuve que pasar por ese proceso So I had to go through that process de yo herir a mi ex esposo, of me hurting my de él ex-husband, herirme a mí of him hurting me por mi desobediencia. because of my disobedience. Porque Dios me había dicho, espera, Because God said, wait, espera en mi tiempo wait on my timing. y yo te daré las peticiones de tu corazón o And el I will give anhelo you- de tu corazón. And I will give you the desire and the petitions of your heart. Iglesia, pero salí del tiempo de Dios But church, I got out of the timing of God. y pasé por eso. And I went through that. Pero a veces tenemos que pasar por ese tiempo de espera. ¿Usted sabe por qué? But sometimes we have to go through that time. You know why? Porque no estamos preparados. Because we're not prepared. No tenemos el We carácter. don't have the character. No tenemos los frutos We don't have the fruits para poder sostener to be able to sustain esa promesa. that promise. Cuando yo tenía 20 y algo de años, When I was about 20-something years old, no me malinterprete. please do not Hay misinterpret me. personas que se casan jóvenes There's some people that they get married y young tienen el carácter, And they y have the character. tienen la madurez, and they have the maturity. pero si les soy honesta, But if I'm being honest, yo no lo tenía. I did not have it. Yo no tenía la madurez, I did not have the maturity. yo no tenía el I carácter did not have the character para sostener un to matrimonio sustain a marriage y para poder sostener una familia. and to be able to sustain a Y family. Dios estaba usando quería usar, mejor dicho, And God wanted to use, better said, para formar mi carácter. that time to form my Para que character. cuando Él me diera esa familia, So that when He gave me that family, esa familia no se convirtiera en un ídolo en mi vida. that family would not become an idol in my Y para heart. que esa familia no tomara el lugar de Dios en mi And for familia. that family to not take the place of God in my heart. Ahora lo entiendo y ahora lo veo claramente. Now I understand and I see it clearly.
Si Dios me lo hubiera dado en ese tiempo, if God would have given it to me at that time, esa bendición se iba a convertir, that blessing would have turned como into, le dije a un principio, like I said in the beginning, en una piedra de tropiezo. into a stumbling block. Y déjeme decirle algo. And let me tell you something. Dios no le va a dar nada a nadie God is not going to give nothing to no one que tome su lugar en su vida. that would take God's place in their life. Las bendiciones de Dios The blessings of God son las que enriquece, is the one who enriches us, son las que bendicen is the one nuestras who vidas, blesses our lives, pero no es para que tome el lugar de Dios en nuestras but it vidas. is not so that it can take God's place in our lives. So, es importante que esperemos. So it is important that we wait. Permita que Dios forme su carácter. Allow God to form your character. Mientras usted está esperando por esa promesa, While you're waiting for that promise, pase tiempo en la presencia del Señor. spend time in the presence of the Lord. Haga lo último que Dios le pidió que haga. Do everything that the Lord has told you to do. Sirva en la iglesia. Serve in the church. Sea de bendición para su familia. Be of a blessing for your family. Sea de bendición para aquellos que les rodean. Be a blessing for those who surround you. Y como decía nuestra hermana Rafelina en la prédica, And like our sister Rafelina said in her preaching, iglesia, no nos quejemos. let us not complain. Sepamos que Dios tiene un plan. Know that God has a plan. Aunque no veamos con nuestros ojos, Even if we cannot see it with con our nuestros eyes, ojos físicos, with our physical eyes, lo que Dios está haciendo, what God is doing, Dios está trabajando en la escena. God is working in the scene. Él está trabajando para nosotros. He is working for us. Pero tenemos que entender que por más que usted y yo peleemos y pataleemos, But we have to understand that the more that we fuss and we fight, hay un tiempo de espera. there is a waiting time. Y esto no es Berenice que lo dice, And this is not Bernice that's saying it. la Biblia. The Bible. Lo vemos, David. We see it. David. David tuvo que esperar 15 años, David had to wait 15 years. más o menos, 15 años, Like about 15 years. para ver la promesa de Dios en su vida. To see the promise of God in his ¿Y life. qué no pasó David? And what he didn't go through. Fue perseguido por He Saúl, was persecuted by Saul. pasó por tantas cosas He went through so many things antes de llegar al trono. before he got to the Él tuvo throne. que pasar por el He had desierto. to go through the desert. No hay diferencia entre usted y yo. There's no difference between you and Para I. llegar a la tierra prometida, To get to the promised land, hay un desierto que tenemos there que is a pasar. desert that we have to Pero pass ese through. desierto no es para But that muerte. desert is not for death. Ese desierto no es para que nos It's detengamos. not for us to be detained. Ese desierto es para prepararnos That desert is to prepare y us para and to fortalecernos. strengthen us. Para que cuando lleguemos a la tierra So that when we get to the prometida promised land, pueda ser de bendición para nosotros it can be of a blessing for y us. podamos bendecir a And otros. so that we can be able to bless others. Vemos la historia de José. We see the story of Joseph. Cuando Dios le dio sueños a José. When God gave him dreams. Quizá todos conozcamos la historia Maybe we all know the story de que Dios le había dado sueños a José, that God had given him dreams, que él iba a gobernar. that he was going to govern. Pero ¿qué pasó con José siendo joven e inmaduro? But what happened with Joseph being young and being immature? Él fue y se lo comunicó de una vez a sus hermanos He went and communicated with his brothers y a su familia. and to his family. Iglesia, déjeme hacer un paréntesis. Let me do a parenthesis. Tenemos que tener cuidado We need to be careful con quien nosotros compartimos with who we share las cosas que Dios nos ha dicho a the nosotros. things that God has told us. Hay personas que no están preparadas There are people that are not prepared para escuchar las cosas que Dios le ha dado a usted o que le ha dicho a usted. to hear the things that God has told you or Tenemos que has given tener you. discernimiento. We have to have discernment. Tenemos que ser sabios. We have to be wise. Hay personas que sí podemos hablar con ellos y decirle There are people that, yes, we can speak to them. We can si tell Dios them le da la luz verde para que lo haga. if God gives you the green light to do so. Porque son personas que le van a ayudar a orar. Because there's people that's going to help you Hay pray, personas que lo van a fortalecer, that's going to strengthen you, que le van a dar palabra de ánimo, that's going to give you words que of cuando usted encouragement, quiere entregar la that toalla, when you want to throw in the le va a towel, recordar no lo haga. it's going to remind you, don't do it. Acuérdate la promesa de Dios. Remember the promise of God. Acuérdate lo que Dios te ha Remember dicho. what God has told you. Pero hay personas But there are people que lamentablemente, that unfortunately, como los hermanos de José, just like the brothers of Joseph,
son envidiosos, are envious, no entienden los propósitos de Dios and en don't su vida. understand the purpose of God in your life. Y en deber de ayudarle, And instead of helping you, puede traer desánimo a su vida can bring discouragement to your life. y podemos humanamente dudar la promesa de Dios. And even they can help us to humanly doubt the promise Cuando of no God. tenemos voces alrededor de nosotros que son dirigidos por el Espíritu When Santo. we don't have voices around us that are directed by the Holy Spirit. Por José hablar, For Joseph speaking, sus hermanos lo querían matar, his brothers wanted to kill him. lo vendieron. They sold him. José pasó por tantas diferentes cosas. Joseph went through so many different Fue, things. fue acusado de violación, He was accused of rape. terminó en la cárcel, He ended up in jail. pero aún a través de todo ese proceso, But even through all that process, que quizá usted diría, bueno, José no se merecía eso, that you may think, well, Joseph didn't deserve that. pero como la palabra dice en Romanos, But like the word says in Romans, que Dios usa todo lo que nos rodea, that God uses everything that surrounds us, aún todo lo malo, even the bad, aún la even the tormenta, torment, para poder so that He can usarlo para su gloria. use it for His Y glory. que todo mal obra para bien. And that all bad things go Para for good. aquellos que confiamos en Dios. For those who trust in the Lord. So, aunque David y José tuvieron que pasar por el desierto, So even though David and Joseph had to go to the desert, tuvieron que pasar por had tormentas, to go through torment. iglesia, si leemos la Biblia, Church, if we read the Bible, vemos que las promesas de Dios se cumplieron en sus vidas. we see that the promises of God were fulfilled in their lives. David llegó a ser rey. David became king. Nuestro Mesías viene del linaje de David. Our Messiah comes from the lineage of Y David. José gobernó a Egipto. And Joseph governed Egypt. Las promesas de Dios a su vida se The cumplieron. promises of God in their lives were fulfilled. Pero ellos esperaron en Dios But they waited on God y permitieron que Dios lo procesara. and allowed for God to process them. Tenemos que permitir que Dios nos procese. We need to allow for God to process us. La espera produce paciencia. Waiting produces patience. Fortalece nuestra capacidad de confiar en Dios sin rendirnos. It strengthens our capacity to be able to trust in God without giving up. La paciencia produce carácter, como hemos hablado. It also, patience produces character. Nos da madurez. It gives us maturity. Aprendemos a confiar en Dios. We learn how to trust in God. Aprendemos a ser obedientes. We learn how to be obedient. Y nuestra fe And aumenta. our faith grows. El carácter produce esperanza. And character produces hope. Sabiendo que no importa lo que nosotros veamos con nuestros ojos, Knowing that it doesn't matter what we see with our eyes. la esperanza nos da Hope gives us la certeza, the el certainty, conocimiento the knowledge de saber que no importa lo que mis ojos físicos vean, of knowing it doesn't matter what my physical eyes see. mis ojos espiritual ven My spiritual eyes see las promesas de Dios, the promises of God. aunque mis ojos físicos aún no lo Even vean. if my physical eyes cannot see them. Lo que Dios está haciendo en ti y en mí, What God is doing in you and I, mientras esperamos, while we wait, es tan importante como la promesa que esperamos. it is so important, it is as much as important as the promise that we wait for. Acuérdese que esto no es solo de alcanzar la promesa. Remember, this is not just about reaching the promise. Y la promesa más grande que tenemos, la tierra prometida más grande que tenemos, And the biggest promise and the biggest promised land that we have es poder llegar al cielo, is to be able to get to es poder heaven. ver a nuestro Dios Is to be able to see our God. y es poder morar con Él por toda la And to be eternidad. able to dwell with Him for all eternity. Pero así como queremos alcanzar no solamente las promesas aquí que Dios nos ha dado, pero la promesa más grande But just like we want to complete and fulfill the promises that God gave us, not only here, but the biggest promise, así de importante es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. as that much is important what God is doing in our lives. Acuérdese que la palabra nos dice que nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Remember that the word says that we are being conformed to the image of Christ. Cuando estamos en la espera, cuando estamos pasando por tormentas y tribulaciones, When we're in the waiting, when we're going through torments and trials, eso está supuesto a moldearnos para parecernos más a Cristo. that's supposed to mold us so that we can look more like Christ. La espera nos forma Waiting forms us
Es un proceso que produce paciencia, carácter y esperanza. It is a process that produces patience, character, and hope. Si Dios usa la espera para prepararnos, entonces hay algo que tenemos que decidir, iglesia. If God uses waiting to prepare us, then there's something that we need to decide, church. ¿Vamos a caminar por lo que vemos o vamos a caminar por lo que creemos? Are we going to walk by what we see, or are we going to walk with what we believe? Esto me trae a mi último punto. And this brings me to my last point. Usted y yo You and I, vivimos we live por fe y no por vista. by faith and not by sight. Lo voy a repetir otra vez. Usted y yo And I'm going to repeat it again. You and I, vivimos por fe, we live by faith, no por vista. not by sight. Y mire lo que dice Habacuc 2:4. And look what it says in Habakkuk 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Behold, as for the imprudent one, his soul is not right within him, but the righteous one will live by his faith. Esto es lo que Dios le está diciendo a Habacuc, acuérdese. This is what God is telling Habakkuk, remember. Después que le dice, no te preocupes, que aunque para ti aparentemente se está tardando la visión, Even though he says, do not worry, even though to you it seems like the promise is delaying. no se está tardando, sino que se apresura. It is not delaying. If anything, it's accelerating. Espérala. Wait for it. Pero él le dice, el alma recta, no recta, perdón, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. But then he tells him, the imprudent one, his soul is not right within him, but the righteous one will live by his faith. En otras palabras, Dios le está diciendo a Habacuc, In other words, God is telling Habakkuk, tú sabes lo que te va a sostener a través de esa prueba. you know what's going to sustain you through this trial? Tú sabes lo que te vas a sostener mientras tú esperas. You know what's going to sustain you while you wait? Es cuando tú vives por fe. It's when you live by faith. Dice que la persona que no tiene alma recta significa que se enorgullece. The one who gets, the imprudent one, the one who gets prideful, Es la persona que quiere hacer las cosas a su propia manera. is the one who wants to do things in his own timing. Como his el own ejemplo thing. que yo le di, yo quise meter la mano a donde Dios tenía la de él. Like I said, I want to put my hand where God had his. Me quise adelantar a los planes de I Dios. wanted to go ahead to the plans Iglesia, of God. déjeme decirle que si usted mete la mano a donde Dios la tiene, Let me tell you, if you put your hand where God has his, Dios va a quitar la de él. God is going to take his out. Y él va a dejar que usted pase por las consecuencias que él no quería que usted pasara. And he's going to let you go through the consequences that he didn't want you to go through. Porque él quiere que esperamos y que vivamos por fe. Because he wants us to wait and to live by faith. Que la promesa que él nos ha dado, That the promise that he has given us, él la va a cumplir, no al tiempo suyo y mío, he's going to fulfill it, not in your time or in my time, pero en el tiempo de él. but in his time. Cuando estemos preparados para poder recibir esa When we are promesa. prepared to be able to receive that promise. Pero mire qué lindo. But look how good. Mire la buena noticia. Look at the good news. Mire Hebreos 11:1. Look at Hebrews 11:1. Es pues la fe. Now faith, Let me read it, sorry. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. now faith is the certainty of the things hoped for and the proof of things not seen. En otra palabra, la fe, In other words, faith, la certeza, the certainty, es que no hay duda en mí, is that there is no doubt in me, es que yo tengo la seguridad is that I have the assurance que lo que Dios prometió, that what God promised, Él lo va a cumplir. He is going to fulfill. Esa es la certeza. That is the certainty. Y la convicción And the conviction es que no importa lo que me está rodeando, it doesn't matter what's surrounding no me. importa lo que el enemigo me It diga, doesn't matter what the enemy tells no me. importa lo que la otra persona me It diga, doesn't matter what other people tell me. yo tengo la convicción, I have the conviction. yo estoy convencida I am convinced que no importa lo que mis ojos físicos vean, that it doesn't matter what my physical eyes mis see. ojos espirituales escogen My spiritual eyes see. ver la promesa cumplida, Choose to see the promise porque yo fulfilled. conozco el Dios Because I know the God que me dio la promesa. that has given me the promise. Iglesia, no nos desesperemos. Church, let us not get desperate. No salgamos del tiempo de Dios. Let us not get out of the timing No of God. metamos la mano donde Dios tiene la de él. Let us not put our hand where God places his. Dejémonos ser procesados. Allow us to be processed. Deje que Dios nos prepare Let God prepare us para poder recibir lo que Él tiene para so that we nosotros. can receive what He has for us. No es que Dios no quiere torturar. It's not that God wants to torture us. No es que Dios está reteniendo It's la promesa. it's not that God is retaining His
es promise que Dios sabe el tiempo is perfecto that He knows the perfect para timing darnos esa to promesa. give us that promise. Y déjeme decirle And let me tell you que le servimos a un Dios que es fiel. that we serve a God that is faithful. Yo sé que cada uno de nosotros podemos I know that each and every one of us can say, dar testimonio give testimony de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras of the vidas. miracles that God has done in our lives. No nos olvidemos Let us not forget de los beneficios de nuestro Dios. of the benefits of our God. No nos olvidemos Let us not forget de la fidelidad de Dios en nuestras of the vidas. faithfulness of God in our Si lives. vemos la palabra de Génesis a Apocalipsis, If we see the book from Genesis to Revelation, vemos que Dios nunca ha fallado. we see that God has never failed. Como le dije, yo le puedo fallar, Like I said, I can fail you. su familia le puede fallar, Your family can fail su you. esposo, su esposa le Your puede husband, your fallar, wife can fail you. pero Dios nunca, But God never. pero Dios But nunca, God never. pero Dios But God nunca never le va a fallar. will fail you. Mire lo que dice Números 23:19. Look what it says in Numbers 23:19. 23:19 Sobre la fidelidad de Dios. about the faithfulness of God. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. God is not a man that he will lie, nor a son of man that he will change his mind. He has said and will he not do? He has spoken and will he not make it good? Rapidito que el tiempo corre. En otras palabras, Dios no cambia de mente y no rompe sus promesas. In other words, God does not change his mind nor break his promises. Mire lo que dice Hebreos 10:23. Look what it says in Hebrews 10:23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Let us hold firmly to the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Y si todavía queda duda, déjeme darle el último versículo And if there's still doubt, let me give you the last que verse confirma la fidelidad de Dios en nuestras vidas. that confirms God's faithfulness in our lives. Conoce pues Know therefore que Jehová tu Dios es Dios, That- Dios fiel, that the Lord your God is God, God faithful, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. who keeps his covenant to the faithful for 1,000 generations, for whoever who loves and keeps his commandments. Iglesia, escuche esto. Church, listen to this. Quizá hay promesas que Dios le ha dado a usted, Maybe there's promises that God has given you que quizá usted no vea, that maybe you will not see. pero la palabra dice But the word says que su generación la verá. that your generation will see it. Déjeme decirles rapidito un testimonio. Let me tell you something quickly. Cuando yo estaba apartada, When I was apart from God, cuando había dejado los caminos del Señor, when I had left the ways of God, mi papá y mi mamá my mother and my father oraban por mí would pray for me. y no se vencieron en orar por mí And they did not give up in praying for para me que yo regresara a los caminos del so that I would Señor. return to the ways of the Lord. Y déjeme And let decirle me tell you something. que mi papá no pudo ver esa My promesa father couldn't see that promise porque mi papá falleció antes de verme en los caminos del Señor. because my father passed away before seeing me back in the Pero ways of mire the qué Lord. lindo es Dios, But look how beautiful God que is. aunque mi papá no vio esa promesa, That even though my father didn't see that promise, Dios cumplió su palabra. God fulfilled his word. Se lo estoy diciendo, iglesia. I'm telling you, church, Dios es fiel. God is faithful. No se dé por vencido. Do not give up. No tire la Do not toalla. throw in the towel. No salga del kairos de Do Dios. not get out of the kairos of God. Manténgase firme. Remain faithful. Espere en Dios. Wait on God. El Dios que prometió. The God who promised. Como dice el tema de hoy. Like the theme for today says. El Dios que prometió. The God that promised. El Dios que usted y yo le servimos. The God that you and I serve Nunca falla. never fails. Aunque la promesa se tarde, Even if the promise delays, no dude, do not doubt porque llegará. because it would come.